In today's video, I'm gonna give you my special recipe for controlling your insulin in your body, especially if you have insulin resistance or diabetes. This perfect drink can help you a lot. If you watch to the end of the show, I'm gonna recommend you my second video. It is gonna be best mineral that can help you for removing or preventing any kind of chance of diabetes. This drink is called Cinnamon Fungal Creek Water. This simple remedy aims to regulate blood sugar levels, leveraging cinnamon ability to improve insulin sensitivity and fungal creek capacity to slow down sugar absorption in the stomach. Ingredients: 1 tablespoon of ground cinnamon, 1 tablespoon of fat Greek seeds, 1 liter of water. Preparation: soak fat Greek seeds in a liter of water overnight. The next morning, strain the seeds and add ground cinnamon to the water. Stir it well to ensure the cinnamon is dispersed through the water. How to use: drink a glass of this infused water 30 minutes before the meals to help regulate blood sugar levels. Continue this practice daily for the best result. With this special drink, I'm going to recommend you to learn how to practice something called intermittent fasting. About intermittent fasting, I was reading my first book, Intermittent Fasting: The Secrets of Health and Longevity. Intermittent fasting, in short, means that you eat 1 to 2 meals each day, and 30 minutes before each of those meals, drink this perfect natural remedy. Is going to help you control your diabetes or your insulin in natural way. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegova, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.